हर हर महादेव। 1 जुलाई 2026 कुंभ राशि एवं मीन राशि संपूर्ण राशिफल। 1 जुलाई 2026 कुंभ राशि संपूर्ण राशिफल आपण कुंभ राशि ग्रह मान स्थिति मिश्र किंतु सकारात्मक फल नहीं आसुची। एही दिन चंद्रमा मकर राशि रे रहिबे एवं संध्या समय रे दशांक जोग रही सूर्य और अरुण स्थिति सृष्टि हेबो, जहा फल रे आपणक आर्थिक लाभ एवं कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखि पारिबे। 29 जून रु बुध बकरी अवस्था रे थिबारु 1 जुलाई रे कोनोसी नया यात्रा चुक्ति किंबा बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्व समस्त तथ्य को 2 थर जांच करंतु। धैर्य सठिक योजना सह काम कले सफलतार संभावना अधिक रहिबो। कुंभ राशि ग्रह मानक प्रभाव जुलाई 2026 रे कुंभ राशि उपरे विभिन्न ग्रहक गोचर रे मिश्र प्रभाव पड़िबो। केतेक क्षेत्र रे उन्नति मिलिबो आउ केतेक क्षेत्र रे धैर्यर सतर्कता आवश्यक हेबो। सूर्यंक प्रभाव सूर्य कर्म क्षेत्र आत्मविश्वास और नेतृत्व को मजबूत करिवे। चाकरी रे नया दायित्व मिलिपारे एवं उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो। चंद्र ग्रहक प्रभाव चंद्रंक गोचर मनोबल और भावना को प्रभावित करिबो। परिवार सह समय बिताइले मानसिक शांति मिलिबो। मंगलंक प्रभाव मंगल साहस पराक्रम और कार्यशक्ति बढ़ाइबे, किंतु राग और तरबरिया निष्पत्ति दूरे रुहंतो। बुध ग्रहक प्रभाव बुध बकरी प्रभाव जोगाजोग दस्तावेज और यात्रा रे सतर्कता आवश्यक। कौनसी कागज पत्र पढ़ा बिना सही करंतु नाही। बृहस्पति प्रभाव गुरु कृपारे चाकरी शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे भल परिणाम मिलिबो। वरिष्ठों परामर्श लाभदायक हेबो। शुक्र ग्रह का प्रभाव शुक्र प्रेम दाम्पत्य और सुख सुविधार सकारात्मक प्रभाव देवे। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। शनि ग्रह का प्रभाव शनि आपण को कठिन परिश्रम करने को प्रेरणा देवे। 27 जुलाई रु शनि बकरी हेबा परे पुराना काम समाप्त करिबा और आर्थिक योजना को पुनर्विचार करिबार समय आसीबो। राहु ग्रह का प्रभाव राहु कुंभ राशि रे थिबारो हठात सुयोग मिलिबो, किंतु भ्रम भूल निष्पत्ति और अनावश्यक विपदरू सतर्क रुहंतो। केतु ग्रह का प्रभाव केतु आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन धैर्य बढ़ाइबे। ध्यान पूजा और साधना रे मन लागि पारे। क्यारियर व्यवसाय कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति सह आपणक संपर्क मजबूत हेबो, जहा भविष्यतर प्रोजेक्ट पई लाभदायक साब्यस्त होई पारे। व्यवसाय रे निवेश करिबा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतो। आर्थिक स्थिति धन संबंधी क्षेत्र में सुधार देखा जिवो। आपणक संचय बढ़िबो एवं अटकी थिबा टंका फेरी पाइबे। पारिवारिक जीवन परिवार और घर संबंधी विषय रे खुशीर परिवेश रहिबो। आपणक निज प्रियजनक सह अर्थपूर्ण आलोचना करिवे। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो, किंतु अधिक दौड़ादौड़ी कारणरू सामान्य क्लांति अनुभव करि पारंती। मीन राशि संपूर्ण राशि फल 1 जुलाई 2026 रे चंद्रमा मकर राशि रे गोचर करिवे। एहार प्रभाव रे मीन राशि व्यक्ति माने प्रभावशाली व्यक्ति सह संपर्क स्थापन करिबा एवं निज कार्यशैली सुधार आनिबार उत्तम सुयोग पाइबे। क्यारियर और सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करिबा पई एही दिनटी बहुत शुभ रहिबो। 16 जुलाई सूर्य कर्कट राशि को प्रवेश करिवे, जहा आपणक सृजनशीलता और प्रतिभा को बढ़ाइबो। मास शेष रे शनि बकरी हेबे, जहा आपणक खर्च संचय और आर्थिक योजना को पुणी थरे विचार करिबा पई प्रेरणा देवे। मीन राशि ग्रह मानक प्रभाव
ଜୁଲାଇ 2024 ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକେତ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ 16 ଜୁଲାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କଲା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ, ଭାବନା ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସାହସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଓ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରୀ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ଦସ୍ତାବେଜ, ଚୁକ୍ତି ଓ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରେ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ଧନ ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପ୍ରେମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଥିବାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। 27 ଜୁଲାଇରୁ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ପୁରୁଣା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଓ ଜୀବନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରାହୁ ବିଦେଶ, ଗବେଷଣା ଓ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଓ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ଧନର ଲେଣଦେଣ କରିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦସ୍ତାବେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।